अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातब हूँ। इस यूट्यूब चैनल को देखने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहता है। तो जनाब, पाकिस्तान से बेशुमार खबरें वफाकी दारुल हुकूमत से, चारों सूबाई और गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमतों से भी बहुत खबरें हैं। सबसे कुछ खबरों को तरतीबवार आपके सामने रखते हैं। इंटरनेशनल खबरें भी हैं, गजा के हवाले से, यूक्रेन के हवाले से, तो उन पे भी साथ कोशिश करेंगे, वक्त मिला तो डिस्कस होगा। जनाब, जनरल हफीज मुनीर साहब को जो लगाए गए थे अज़ाफ़ी ओहदे पे बाद उनके रिटायरमेंट पे, यही होता है पूरे पाकिस्तान में। पाक फौज के सीनियर अफसरान को जब वो अपनी रिटायर होते हैं अपनी जॉब से, तो उन्हें फौरी तौर पर किसी महकमे में एडजस्ट कर दिया जाता है। इसके मतलब मुल्क के अंदर बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं दुनिया में जहाँ कहीं भी, क्योंकि ये मेरिट को नज़रअंदाज करके दिए जाने वाले होते हैं। और जब एक शख्स ने एक 30-35 साल जॉब कर लिया तो अब उसको रिटायर हो जाना चाहिए। उसका यही तरीकाकार दुनिया का, यही इसलिए उसको पेंशन दी जाती है। क्या वो पेंशन पे मतलब वो बच्चे बड़े हो गए, ये वो सारा कुछ, तो अब वो पेंशन ले और अपना जिंदगी गुजारे। जिस तरह इंडिया में, पूरी दुनिया में होता है, पूरे भारत में आप हमें बताएं कि कौन सा ऐसा महकमा है जहाँ पे रिटायर जनरल को लगाया जाता है या फिक्स किया जाता है। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा अदारा बताएं जहाँ पाक फौज का रिटायर्ड जनरल ओहदे का अफसर नहीं है, या कम से कम ब्रिगेडियर जनरल, मेजर जनरल वगैरह नहीं है। कोई एक महकमा बता दे। मुश्किल होगा आपके लिए, इस आसान तरीन सवाल का भी जवाब मुश्किल होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फौज के खिलाफ, मेरी सारी फैमिली फौज के से बिलोंग करती है। मेरे लाल, मेरे हमजुल्फ, मेरे सारे टोटली अच्छे लोग हैं, कोई ऐसे मसला नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के 30 करोड़ अवाम लाइनों में लगे हुए हैं, नौकरी के धक्के खा रहे हैं, और जब आप किसी जगह पे ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको फिर आगे जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, शौक नहीं, ذوق नहीं उनमें रहता कि क्या करना है आगे जाके, हमने कौन सा इस महकमे का हेड बन जाना है। क्यों, हेड तो आगे आखिर वही लगना है ना, किसी जनरल साहब ने या किसी एडमिरल ने, या मतलब इसी तरह मतलब किसी महकमे के जो फजाइया, बहरी और आर्मी है, तो इन लोगों को एडजस्ट किया जाता है। तो इसलिए आगे बढ़ने का रुझान खत्म हो जाता है। वापडा देख लें आप, नादरा देख लें आप, कैमरा, कोई कौन सा अदारा भी देख लें। तो ये जस्टिस एजाज रज़ाक साहब का फैसला, अच्छा फैसला, लोगों ने सराहा इसे। आज पूरा पाकिस्तान इसको अप्रिशिएट कर रहा है। और इसके अलावा जनाब, दूसरी खबर आज की ये है कि पेशावर में तहरीक इंसाफ के PTI के तलबा ने, स्टूडेंट्स ने मुश्तरका हल्फ लिया, और उस हल्फ पे उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश से ज़्यादा टफ टाइम देंगे। और देखें, बांग्लादेश के अगर वो हमारे बेचारे बंगाली भाई जो सालों से, अशरों से दबे हुए थे, यकदम वो उठे हैं नामसाद हालात में भी, उनकी सेहत देख लें, उनका फिजिकल उनकी देख लें सिचुएशन, तो वो बेचारे जब वो फौजों को शिकस्त दे सकते हैं, अदारों को शिकस्त दे सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान के तो हटे खटे ये जो स्टूडेंट हैं, ये सारे जानदार, ये अगर तहरीक चलाएं तो दिल में, मैं कहता हूँ, जिस्म की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी इंसान के अंदर बने हुए खौफ के बुत को तोड़ने की सलाहियत होनी चाहिए, या उसमें अज़म होना चाहिए। तो ये सारे हर काम हो जाते हैं। अगर स्टूडेंट पाकिस्तान के सारे निकल आए बाहर, तो सारे क्या, सिर्फ उनका 20% भी 25% बाहर निकला है ना, तो लाखों में बनते, बल्कि करोड़ों में बनते हैं। तो वो जहाँ जहाँ निकलेंगे वहाँ वहाँ एक सैलाब आएगा, एक समंदर आएगा, एक उसको
उस रवानी में कोई ठहर नहीं सकेगा, ये मेरा ईमान है। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के साथ के साथ वो नैब केसेस का कोई भी एहतसाब केस का कोई भी फैसला आ सकता है, जिसमें 50 करोड़ वाली लिमिट थी और ये वो आगे पीछे सारे केस का पता है आपको, बार बार बता के आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। हर पाकिस्तानी उससे वाकिफ है, क्योंकि बड़ा मशहूर केस था। $1100 अरब सिर्फ एक ही खानदान ने खाया, बाकी जितनों ने खाया और आईपी कंपनियों वालों ने खाया, वो सारा रैकेट आवाम के जहन में महफूज है। तो उसका फैसला तो जून में जो सुनाना था, अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया, 3 माह बाद उसका फैसला महफूज करके, पता नहीं फैसले को महफूज फ्रीज क्यों कर देते हैं। फैसला फ्रीज होने से किसी, यानी वो लिक्विड सूरत में पेश नहीं करना चाहते, उसको बकायदा जमा के उसको आप पेश करना चाहते हैं। 3 माह के बाद जनाब वो महफूज फैसला वो आया है, और उस फैसले के दोनों पहलू हैं, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान के तमाम एंकर, तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और ये पीटीवाई वाले आप अपने अंदाज में, और नून लीग और पीपीपी वाले अपने अंदाज में इसको चीख कर लोगों को हजम कराने, डाइजेस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि वो अल-काज़र केस अगर इमरान खान पे 190 मिलियन पाउंड वाला बना, या उसके अलावा दूसरा ये जो तोशाखाना का केस था, तो ये अकेले इमरान खान साहब पे नहीं था, ये सब पे है। इमरान खान साहब तो सबको पता है कि वो पैसे उनके पास गए ही नहीं, आज भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं 190 मिलियन का जो था वो, और वो बकायदा ट्रस्ट है, उसको जितने चाहिए होते हैं वो उसमें से उतने लेके वो उसका करते हैं। तो उसमें इमरान खान को क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी कोई फायदा नहीं। खुद उसके एक आला अहदेदार ने आके अदालत में गवाही दी, हालांकि वो हुकूमती गवाह था, उसने गवाही दी कि इसका इमरान खान या उसकी फैमिली को, बीवी को, किसी शख्स को कोई फायदा नहीं है, किसी बहन का नाम नहीं है, किसी भाई का नाम नहीं है, किसी बेटे का नाम नहीं है, और खुद उनका नाम सिर्फ एज ए मेंबर बोर्ड है। और उन्होंने उस सिलसिले में कोई गाड़ी नहीं ली, कोई मकान नहीं लिया, कोई उनकी ये जो उनके रैकेट के मुताबिक है, तो यूनिवर्सिटी के रैकेट के मुताबिक। तो अब उसमें क्या होना था, लेकिन यहाँ इधर जनाब एंकर जो पीटीआई के एंकर, पीटीआई एंकर हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो कुछ बेचारे बहुत ही पढ़े लिखे भी हैं उनमें, वो सब ने चीख के कहना शुरू कर दिया जनाब इमरान खान दोनों सूद में हक में फैसला ना हुआ तो हुआ, तब भी जनाब वो इमरान खान इन केसों से वो बच जाएंगे। अरे पागलो, अरे मेरे प्यारे भाइयों, साफी भाइयों, मेरे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ब्रदर, जरा आपने सोचा कि खुद कप्तान तो ये कह रहा है कि मैं 50 करोड़ की छूट वाला केस नहीं मांगता, मैं वो कानून को नहीं मानूंगा, और अगर खुदा ने कभी मुझे मौका दिया इक़्तिदार में आने का तो सबसे पहले मैं उस कानून को जो ख़त्म करूंगा, और उस कानून को ख़त्म करके मैं उन लोगों को तब भी पकड़ूंगा जो उस वक्त की उससे छूट किसी कोर्ट, अदालत या कहीं से भी ले चुके हों। क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि आप सरकारी पैसे को खा के हजम करें, डकार मारें और जनाब वो हजम, पैसा हजम, तो ऐसे नहीं होता। तो अब तोशाखाना की बात सुने तो दूसरी तरफ गाड़ियां, ये वो बड़े बड़े हार, गिलानी साहब के, रदाई साहब की गाड़ियां, मरियम नवाज साहबा की गाड़ियां, बड़े बड़े, और जो चंद महीनों के लिए वज़ारत उज़्मा में आए लोग एज ए केयर टेकर, उन्होंने भी, और 7 माह के लिए आए जनाब शायद अख्तार अब्बासी साहब, उन्होंने खुद तस्लीम किया 150-200 तोहफ़ वहां से उन्होंने वसूल किए, तो जिनका कोई हिसाब नहीं है, उनके अपने बकौल। और इसकी इमरान खान की एक घड़ी, वो जो घड़ी दो घड़ी, उस घड़ी का इतना इन्होंने एक उठा के आसमान साल पे उठा लिया, तो उसमें उनको क्या सजा दे सकते हैं? जब तक खुला है तो फिर सब खुला है ना, सबको सजा दो, पूरा पाकिस्तान अंदर कर दो। वो कहते हैं ना कि सऊदी अरब में वो जो बंदा चोरी करे उसका हाथ काट देते हैं। तो मेरे एक दोस्त है मुबशर लुकमान साहब, मशहूर साफी प्यारे दोस्त हैं, वो कहते हैं यार अगर ये पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम हो गया तो पूरा पाकिस्तान टूटा नजर आएगा।
تو یہ مطلب اس طرح ڈالنا ہے تو پھر تو سبھی اندر ہوں گے، 30 کروڑ پاکستانی اندر کر دو اور ملک چلا لو پھر. ہاں انصاف ہونا چاہیے، لیکن انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ نہیں کہ وہ 50 کروڑ سے نیچے کا جرم ہی نہیں ہے. یہ کرو گے تو نیب بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں ایلیٹ کلاس تو پہلے بھی لڑ لیتی ہے اپنے کیسز، فائدہ تو ایلیٹ کو ہوا. تو اس طرح یہ میرے اینکر بھائی اور میرے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھائی ولاگر بھائی ذرا ہوش نال لے. عمران کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، پاکستان کو نقصان ہوا ہے، اور جب پاکستان کو نقصان ہوا ہے تو عمران کو نقصان ہوا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں. وہ جو فائدے گنوا رہے ہیں نا کہ اب بھی جی اس کا نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے اور آپ کو ہنی ٹیپ کیا گیا ہے، آپ ہنی ٹیپ ہوئے. یہ بات ہے ساری. جی جناب، تو اب چلتے ہیں تھوڑے انٹرنیشنل حالات کی طرف جو پاکستان سے باہر کے ہے، اور پھر کل کا جلسہ بھی ہے. کل 8 تاریخ کو ہونے والے جلسے کے سلسلے میں بہت ہی خدشات اور بہت سے ریزرویشن کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حکومت نے جس کورٹ کے کہنے پہ جو اس کی NOC جاری کیا، پھر یہ کچھ 5ویں دفعہ NOC جاری ہوا ہے، تو پھر اس کا انہی کا ڈپٹی کمشنر لگایا ہوتا ہے، وہی ایشو کرتا ہے، وہی واپس لے لیتا ہے، فلان تھریٹ ہے، فلان تھریٹ ہے، فلان تھریٹ ہے. پتہ نہیں اس بار وہ کرنے دیں گے یا اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ بھی جو انہوں نے ریزرویشن انتظامیہ نے رکھی ہے اسی پہ قائم رہتے ہوئے بھی ہونے دیں گے کہ نہیں. لیکن وہ شیر آیا کبھی ایک دن شیر آ ہی جاتا ہے، اور جب آ جاتا ہے چیر پھاڑ کر کے نکل جاتا ہے. آپ یہ اس کا حال نہ ہو کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کے بلیور، ان پہ اعتماد کرنے والے، یقین کرنے والے ان پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیں، آئندہ کسی کال پہ باہر نہیں نکلیں، یا پھر آخری موقع پہ آ کے ہم نے کون تھا یہ کال واپس لے لی ہے اور سارے ہمارے بنائے جھنڈے، فلیگ، بینر، ہر چیز، پوسٹر، پلے کارڈ اور ہر چیز جو ہے وہ ضائع ہو جانی ہے. تو ہمیں تو یا تو یہ حالات پیدا ہو جانے، تو یا وہ شیر آ گیا، شیر ایک دن آ جانا ہے اور اس نے آ کے سب کو غلب کر کے آگے نکل جانا ہے. تو اس لیے یہ 8 ستمبر کا جلسہ اس وقت جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت تک تو مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آگے دیکھیں، حکومت آخری وقت میں آ کے کوئی پینترا بدل سکتی ہے، یا پہلے وہ لوگوں کا مزاج دیکھیں گے کہ کتنے لوگ نکل رہے ہیں، کتنے پہنچ رہے ہیں، کہاں ان کو روکنا ہے، کہاں ان کو بلاک کرنا ہے. تو میرے خیال میں جیسا پہنچے نہ پہنچے، جہاں آپ کو روکے وہی ایک جلسے کا اہتمام کر دے، یہی سب سے بہتر حال ہے اس کا. اسی سے تحریک جنم لے گی، اسی سے نئی چیزیں جنم لے گی، پھر کوئی نہیں روک سکتا. جب حالات بنگلہ دیش، سری لنکا جیسے ہو جاتے ہیں نا، تو کسی کے لیے روکنا ممکن نہیں رہتا. اس کے آگے چلتے ہیں جناب عالمی حالات کی طرف. غزہ پہ، پھر ویسٹ بینک پہ پہلی دفعہ نہیں بلکہ اکثر ہوتا رہتا ہے، لیکن اس دفعہ شدید حملہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے. کیونکہ جب نتن یاہو صاحب کو، پرائم منسٹر جو اسرائیل کے، ان کو جب اپنے گھر سے لوگ ان کو پریشرائز کرتے ہیں بندے چھڑانے کے لیے، قیدی چھڑانے کے لیے جو حماس نے پکڑے ہوئے، ان پہ جب پریشر آتا ہے، لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، لوگ پارلیمنٹ میں ان کو برا بلا کہتے ہیں، لوگ ان کے وزراء ان کا ساتھ چھوڑنے جاتے ہیں. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ نسل ہے، یہ وہ قوم ہے جو کسی چیز کا احترام نہیں کرتی. یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا ہے تو میں پہلے سے زیادہ وحشی بن جاتا ہوں، میں پہلے سے زیادہ درندہ بن جاتا ہوں، میں پہلے سے زیادہ وحشت کے ساتھ، پہلے سے زیادہ بھیانک سزا دوں گا ان عربوں کو، ان مسلمانوں کو، ان فلسطینیوں کو. اور جناب وہ یہی کر رہے ہیں. اور اس سزا کے ساتھ آپ دیکھیں کہ دوسری طرف ایران ابھی تیاریاں کر رہا ہے، اور وہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ناتی توتی رہ گئی تھے، وہ کہیں ایسا نہ چکر ہو جائے، دوسرا فکرہ نہیں کہنا چاہتا. تو وہ جناب اس طرح کے حالات ہیں. دوسری طرف یوکرائن کے حالات آپ دیکھ لیں. یوکرائن پہ 13 شہروں پہ بہت زبردست اٹیک کیا جناب پریزیڈنٹ پوتن اور کی فوج نے. انہوں نے جناب ہر چیز تباہ کر کے رکھ دی ہے. اور دوسرے نیٹو ممالک ہیں وہ جو
اس کو اسلحہ سپورٹ ہر قسم کی، بلکہ اب تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی فوجیں بھی لڑ رہی ہیں. یونیفارم یوکرین کا ہے لیکن فوجی جو ہے نیٹو کے لڑ رہے ہیں ادھر. لیکن دور دور تک ایز اے تجزیہ نگار، ایز اے پولیٹیکل اینڈ ملٹری انالسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ حالات 1% بھی نیٹو کے فیور کے نہیں چاہتے. اب یہ مسٹر پوتین پہ ڈپینڈ کرتا ہے، پریزیڈنٹ پوتین پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جنگ کو کتنا پرولانگ کرتے ہیں، کتنا آگے لے کے جاتے ہیں اور اسے کیا نکالنا چاہتے ہیں. یہ ان پہ، ورنہ جنگ تو ختم ہے. وہ آج ہی قبضے کا اعلان کر دیں یوکرین پہ تو سب تسلیم کریں گے کہ واقعی ان کا کنٹرول ہے. یہ سے جناب عالمی اور ملکی حالات، ان پہ تبصرہ ہماری طرف سے. تو آپ دیکھتے رہیں مطلوب رائج آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہمارا پیغام زیادہ دوستوں کے پاس پہنچنا چاہیے تاکہ آج کے اس دور میں جب کہ ہر چیز کا گلا گھونٹا گیا ہے آزاد میڈیا کا، تو یہی ایک پلیٹ فارم رہ جاتا ہے کہ ہم آپ تک پہنچیں، آپ تک جو صحیح معلومات ہیں وہ پہنچائیں. پاکستان زندہ باد.